الله العرش مبارك الله أشرك الله مبارك الله أشرك जन्नत को जब सवारो करो आज तू है मैं तुझे देखा करो अल्लाह जन्नत को जब सवारो करो आज तू है मैं तुझे देखा करो आज तू है मैं तुझे देखा करो Eklilerle berkinada birisi Layla mabluda akıllar birisi Rıhtı başka Layla layla lükkuna Kadar kadar tasarı Kadar kadar tasarı Nidiyat Teklaf Teklaf ise ortam Teklaf Ortam teklaf anlakarı mutlumlar Allah 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 ka mubarak Allah 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 walidu Allah Allah ya mubarak Allah Allah syukur betul bagi لم أفنى بنا لا ملك خدايا لم أفنى بنا لا ملك خدايا फुल फुल नहीं है जैसे फुल में बे नहीं और दिल दिल नहीं है जिस दिल में अल्लाह जिक्र नहीं मैंने तुझे दिल दिया है तूने मुझे क्या दिया तेरे लिए तेरे नफर जारी हो गया माई ऐसे टकना जाओगा और समुद्र शोक दिखेगा अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है अल्लाह अल्लाह मोमिनों का काम है वो हमारे भाईरा वो हमारे बंधुरा দেখেন মুয়াজ্জিন সাহেবরা কত সুন্দর তবে টেকনাফের উদ্দেশ্যে যাইতেছে চাঁদের গাড়িতে বিশাল আমরা এখন আছি অনেক সুন্দর একটি জায়গায় টেকনাফ একটা হ্যাঁ টেকনাফ আছে মাসুম আবেজ মাসুম তুমি কেমন আছো হ্যাঁ তুমি এখন কোথায় যাইবা বলো তো আমি এখন যাচ্ছি জিরো পয়েন্ট হ্যাঁ জিরো পয়েন্টে যাবো ওইখানে অনেক দেখার অনেক দৃশ্য আছে ওইগুলা দেখবো এখন বর্তমানে আমি টেকনাফে আছি একটা তেলের পাম্পে অবস্থান করতেছি এখানে গাড়ি তেল নিবে আমাদের চাঁদের গাড়ি জি ইউটিউবার আপনি আমাকে কথা বলার জন্য দেওয়ার জন্য আমি আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।